वहां में क्लू है, तो एक तो आउट हो जाएगा ऑलरेडी। वो युफ्सिदून, तर्जुमा कीजिए। और इस पे आपको क्लू भी दिया गया है ऊपर, एक से जायद जवाबात दीजिए। वही जिस तरह पहले दो क्वेश्चंस में था ना, उसी तरह है। ये मुजारे की टर्म है, तो उसमें दो आंसर्स आपके पास होंगे। और माशाल्लाह, दे आर, यू आर करेक्ट, मोस्ट ऑफ यू आर करेक्ट, सी एंड डी। और वो सब फसाद फैलाते हैं, और वो सब फसाद फैलाएंगे। अहदुल्लाही, इंसानों के लिए अल्लाह का मुस्तकिल हुक्म है कि, इसमें आप थोड़ा टाइम ले लें कि आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे। अहदुल्लाही, इंसानों के लिए अल्लाह का मुस्तकिल हुक्म है कि, सी if all of them apply, read them again. Inshallah you will find कि सारे ठीक हैं। और माशाल्लाह most of you again did that right. फासिकीन नुकसान उठाने वाले हैं क्योंकि वो खो देते हैं क्या? ये हमने एक स्लाइड का पे कवर किए थे अभी। और देखें, सारे अप्लाई होते हैं या कुछ अप्लाई होते हैं? एक से ज्यादा जवाब है यहाँ पे भी। या माशाल्लाह ब्रदर तनवीर, वेरी गुड। ऑल ऑफ दम अप्लाई है। अगर थोड़ा अपने टाइम में आप देखें इसे, तो आपको लगेगा कि सब अप्लाई होते हैं। फासिकीन को कुरान से हिदायत नहीं मिलेगी क्योंकि वो, एक से ज्यादा जवाब है। वेरी गुड, सारे अप्लाई होते हैं। ए सी भी करेक्ट है, लेकिन बी डी इज ऑल्सो करेक्ट। कता का फेल मुजारे बताइए। मुजारे बताना है, अभी हमने किया डॉक्टर जफर के साथ। कता, कता, यकता, इकता। तो यकताऊ इज करेक्ट, डी इज करेक्ट। इस पे दोज ऑफ यू हु आर गेसिंग, डोंट गेस। कि कता यकताऊ यहाँ पे आता है सिंगल में। यखसरू से फेल अमर बताइए। फेल अमर बताना। Welcome to Global Information Security Society for Professional of Pakistan. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लेसन 15 की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह। आयत नंबर 27 पहले मेरे साथ कवर करेंगे, और सफ़ा नंबर 4 का इख्तिताम डॉक्टर जफर के साथ आज के सेशंस में हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तो हम पहले 5 सफ़े लेवल 2 में कवर कर रहे हैं। आपको रिमाइंडर के तौर पे हम दिखाते हैं कि हमने किस सफ़े पे कौन से इशारे कवर किए हैं। तो हमने पहले सफ़े पे अल्लाह सुब्हाना ताला की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत और मुत्तकीन की सिफात कवर की थी। फिर काफिरों को हिदायत नहीं मिलेगी, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं मिलेगी, क्योंकि वो फसादी और बेवकूफ़ हैं और दो रुखे हैं। ये दूसरे सफ़े के पॉइंटर्स थे हमारे। और अभी हमने रिसेंटली किया है मुनाफिकीन की मिसालों में आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत और कुरान का चैलेंज। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम पिछले सेशन से, पिछले वीकेंड से चौथा सफ़ा स्टार्ट हमने कर लिया है, जिसका इख्तिताम इंशाल्लाह आज होगा। तो उसमें पॉइंटर्स जो हैं वो वईद और बिशारत, मच्छर की मिसाल, फासिक कौन है और कुफ्र कैसे।
تو یہ جو لاسٹ 2 پوائنٹرز ہیں انشاءاللہ آج کے سیشنز میں ہم ان کو کور کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو لاسٹ آیت ہے اس کو ختم کیا، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، جو آپ لاسٹ سیشن میں کی تھی ڈاکٹر ظفر کے ساتھ آپ نے۔ تو آج ہم فاسق کون ہیں، فاسق کی کوالٹیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں، صفات میں سے آیت کا ریفرنس ہے۔ تو مومن اور فاسق میں فرق ہمیں سورہ سجدہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، بھلا کہیں یہ ہو سکتا ہے جو شخص مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طرح سورہ سجدہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ورس آگے جا کے کہتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور جنہوں نے فسق اختیار کیا ہے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں دھکیل دیے جائیں گے، نعوذ باللہ۔ وقیل لهم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم به تکذبون، ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اب اسی آگ کے عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پروٹیکٹ اس، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ تو آج کی صورت کا تعارف پچھلی آیت، آج کی ورس کا جو تعلق پچھلی آیات سے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فاسقین کے بارے میں بات کی ہے، اور اس آیت میں فاسق کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں، فاسق کون ہے۔ تو یہ پچھلی آیتوں کے ساتھ لنک ہے، آپ کو پتا ہے 8 سے 20 ہم نے جب کور کی تھی اس میں فاسقین کے بارے میں ہی ہے۔ تو یہ والی ورس آپ نے لاسٹ سیشن میں کور کی تھی ڈاکٹر ظفر کے ساتھ 26، اور ابھی 27 میں 27 نمبر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ صفات بتا رہے ہیں فاسق کی۔ اس میں سے ہم جو سبق ہر ویکنڈ کی طرح جو ڈرا کریں گے، فاسقین کو قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی کیونکہ وہ سب اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، رشتوں اور تعلقات کو توڑتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ آیت کے مفہوم میں سارے حقوق اللہ اور حقوق العباد داخل ہیں، یعنی وہ تمام فرائض جو ہر انسان پر خالق اور مخلوق دونوں سے متعلق عائد رہتے ہیں۔ تو یہ ماشاءاللہ تفسیر کے ریفرنسز ڈاکٹر ظفر نے آپ کو بھرپور دیے ہیں سلائیڈز میں، جن پہ آپ اپنے وقت پہ بھی غور و فکر کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جانے کو فسق کہتے ہیں۔ اللہ کی اطاعت سے نکل جانا کفر و انکار کے ذریعے بھی ہوتا ہے اور عملی نافرمانی کے ذریعے بھی ہوتا ہے، اس لیے فاسق کافر کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اکثر یہ لفظ فاسقین کافروں ہی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جو شخص کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے اور پھر اس سے توبہ بھی نہ کرے، یا صغیرہ گناہ بار بار کرے، اس پر اصرار کرے، اس کی عادت بنا لے، تو وہ فاسق کہلاتا ہے۔ اور جو شخص یہ فسق کرنے کے کام میں نعوذ باللہ اعلانیہ جرأت بھی اختیار کر لے اس کو فاجر کہا جاتا ہے۔ تو مومن، کافر، منافق، فاسق اور فاجر یہ قسمیں ہیں، اور اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی منافقین، فاسقوں کی بارے میں ریفرنس ہے۔ تو منافقین اور فاسقین اور کفار اور مومن اور فاجر، یہ 5 آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت کی تلاوت کر کے انشاءاللہ پورا ترجمہ کرتے ہیں۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون، وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کو مضبوط کرنے کے بعد، اور وہ کاٹتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا اس کا کہ اسے ملایا جائے، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، وہی لوگ وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ الذین، وہ لوگ جو، آپ نے کتنی دفعہ کیا ہوا ہے الحمدللہ، نقدا توڑنا، ینقدون تو آ گیا مضارع میں، وہ سب توڑتے ہیں۔ تو الذین ینقدون، وہ لوگ جو توڑتے ہیں، عہد معاہدہ اردو میں بھی ہے،
अहद या वादा भी आप ले सकते हैं, अहद अल्लाह, अल्लाह के अहद को। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह अराफ की में बयान किया है, जिसका तर्जुमा है, और ए नबी लोगों को याद दिलाओ वो वक्त जबकि तुम्हारे रब ने बनी आदम की पुश्तों से उनकी नस्ल को निकाला था और उन्हें खुद उनके ऊपर गवाह बनाते हुए पूछा था, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, अलस्तु बिरब्बिकुम। तो हमने कहा था, उन्होंने कहा, यानी सब रूहों ने कहा, जरूर आप ही हमारे रब हैं, हम इस पर गवाही देते हैं। ये हमने इसलिए किया कि कहीं तुम क़यामत के रोज ये ना कह दो कि हम इस बात से बेखबर थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक कॉवेनेंट, एक अहद ले लिया है हमारी तख्लीक के वक्त ही, तो वो याद रखना है इंशाअल्लाह। और हम इस बात से बेखबर ना थे, ये हम जवाब ना दे सकें अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात को। तो मिन बादे से, और बाद, मिन आपको पता है हम से यूज कर रहे हैं, बाद तो उर्दू का वर्ड भी है। और मीसा के ही पुख्ता इकरार, यानी मजबूत अहद करके उसको तोड़ देना। मीसाक, ये रेफरेंस है यहाँ पे, मीसाक उस अहद को कहते हैं जो कस्मों के साथ पुख्ता किया गया हो। हम भी अपनी नॉर्मल लाइफ में कभी कस्में उठा लेते हैं, तो यानी पक्का अहद, पुख्ता इकरार किया। तो वो यक़तऊन मा अमर अल्लाहु बिही, और वो काटते हैं जो अल्लाह ने हुक्म दिया उसका, युसला, कि उसे मिलाया जाए। तो कता और वसला एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। कता वो काटते हैं, युसला कि वो जोड़ा जाए। तो ये आपने साथ साथ याद रखना है आसानी से, कता वसला, कि क्या करना है उन्होंने, तोड़ना है, काटना है। तो जोड़ने का हुक्म है, वसला तो अयुसला कि वो जोड़ा जाए। तो कंप्लीट ऑपोजिट, काटना मिलाने के टोटली ऑपोजिट है। तो मा अमर अल्लाह बिही, जो हुक्म दिया अल्लाह ने उसका। तो यानी उर्दू में रनिंग आप लेना चाहें तो जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया। तो अरबी में पहली चीज को पकड़ा जाता है, फिर उसके बारे में बात की जाती है। जिस तरह इहदिनस सिरातल लज़ीना, अल्लज़ीना पहले आया कि अल्लज़ीना किन के बारे में बात हो रही है, क्योंकि अरबी में जिस का वर्ड है नहीं, तो जिसके बारे में, तो पहले चीज को पकड़ा जाता है जिनके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो वे यक़तऊना, और वो काटते हैं, मा अमर अल्लाह बिही, जो अल्लाह ने हुक्म दिया उसका। लेकिन हम जब ट्रांसलेशन के हिसाब से ले लेंगे तो रनिंग, जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया। क्या काटते हैं, जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया, अयुसला कि वो जोड़ा जाए। जो जोड़ा जाए, जिसको जोड़ने का हुक्म है, उसको काटते हैं। उस वयुफ्सिदूना फिल अर्दे, और फसाद करते हैं, फिल अर्दे जमीन पे। तो युफ्सिदूना फसाद फैलाते हैं, और वो लोग तो तवाजुन बिगाड़ते हैं, यानी द बैलेंस ऑफ थिंग्स दे शिफ्ट, बिकॉज फसाद फैलाते हैं, फसादी लोग करते ये हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बचाएं। सो फसाद फैलाने से मुराद कुरान पाक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुफर करना और खेतियों मवेशी का तबाह करना, ये भी इसमें शामिल है। तो फिल अर्द, फी आपने प्रपोजिशन शुरू में किया था लेवल 1 में अल अर्द जमीन। उलाइका, ये भी हम कर चुके हैं, वही लोग, कितनी दफा पढ़ा है इसलिए डार्क शेड में नहीं है। हुमुल खासिरून, वो नुकसान उठाने वाले हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने सूरह असर भी की हुई है, इन्नल इंसान लफी खुस्र, तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में अल खासिरून, नुकसान उठाने वाले हैं। तो अल्लाह ताला के अहद से मुराद अल्लाह का हुक्म है कि उसकी इबादत और उसकी अताअत की जाए। अल्लाह के अहद से मुराद ये भी हो सकता है जो अहले किताब से तौरात में कहा गया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं, एक नबी आने वाले हैं, उस पर ईमान लाना है और वो जाहिर करना है, उसे छुपाना नहीं है। ये भी इससे लिया जा सकता है। यहाँ उस अहद की तरफ भी इशारा हो सकता है जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने हम सब की रूहों को इकट्ठा किया और ये अहद लिया। ये भी हमने पिछली स्लाइड में देखा, अलस्तु बिरब्बिकुम। तो कुरान करीम में बयान किया गया है कि जब तमाम इंसानों की इस आलम की पैदाइश से पहले रब करीम ने तमाम पैदा होने वाले इंसानों की फितरतों को जमा करके एक सवाल फरमाया था कि अलस्तु बिरब्बिकुम, यानी क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। इस पर इंसानी फितरतों ने बैक जुबान होकर कहा था, हम सब ने कहा था बला, यानी आप रब क्यों ना हुए, डेफिनेटली यस। सो बादशाह अपने मुलाजमों और रयाया को इकट्ठा
करके इस अहद लेते हैं, कॉवेनेंट लेते हैं, तो ये इसी तरह हम ले सकते हैं। यहाँ अहद का लफ्ज इसी मानी में इस्तेमाल होता है जो हमारी दुनिया में भी बादशाह और बादशाहों के सामने होता है, जो अपनी मिनिस्टर से वो लेते हैं, और इवन प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट्स हैव टू टेक ओथ्स। तो अल्लाह के अहद से मुराद इसका वो मुस्तकिल फरमान है जिसकी रूह से तमाम नो इंसानी सिर्फ उसकी बंदगी करें, अल्लाह सुब्हाना ताला की बंदगी करें, अताअत करें और परस्तिश करने पर ममूर रहें। तो मजबूत बांध लेने के बाद से इशारा इस तरफ है कि आदम की तख्लीक के वक्त तमाम नो इंसानी से इस फरमान की पाबंदी का इकरार ले लिया गया था। तो ये तफहीमुल कुरान सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की रेफरेंसेस डॉक्टर जफर ने ये स्लाइड्स हमारे सामने रखी हैं। तो जब भी इंसान तो अहदल्लाहि मिन बाद मीसाकिही, जब भी इंसान कुरान और हदीस की बात को सुनकर ये महसूस करे कि ये बात सच है, तो ये उस अहद का असर है, उस जो अहद हमने लिया है उसका असर है कि दिल में एक आवाज जागती है कि ये सही बात है। हक जानने के बाद ठुकराना असल में अल्लाह सुब्हाना ताला से किए गए वादे को तोड़ना है। इस वादे की बात हो रही है, अलस्तु बिरब्बिकुम। क़यामत के दिन अल्लाह बताएंगे कि कब कब किस इंसान ने हक बात को जानने के बावजूद उसका इनकार किया। यानी जब हमारे दिल में आ जाता है कि नबी की सुन्नत, अल्लाह की कुरान, अल्लाह की आयतें, ये जो अल्लाह के अहकामात हैं ये सब सही हैं, कभी कभी फिर भी नाउजुबिल्लाह वो हम उसको सही तरीके से निभा नहीं सकते, तो याद रखना चाहिए हमें, मुझे, आपको, सबको, कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें याद कराएंगे क़यामत के दिन इन अहद के बारे में। ये एहसासात जो हमारे दिल में आते हैं कि हमने उनको निभाया है कि नहीं, अहकाम फॉलो किए हैं कि नहीं। अहद और वाहदे में डिफरेंट, अहद इस कौल का नाम है जो फरीकीन के दरमियान बाहिमी बातचीत के, जिस तरह सवाल जवाब में हुआ अलस्तु बिरब्बिकुम, तो जवाब में आया बला, क्यों नहीं, आप हमारे रब हैं। वादा इसके बैलेंस पे अगर आप देखें तो वो एक शख्स करता है, यानी वादा करने वाला करता है। तो अहद आम है और वादा एक खास है कि एक बंदा आपको साथ प्रॉमिस करता है, उसमें ज्यादा कोई बातचीत नहीं, अहद में बातचीत है। और अहद की कुरान करीम और रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में बहुत ताकीद की गई है, और यही इस रेफरेंस में है कि अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहे हैं कि वो अहद को तोड़ते हैं। तो अहद और मीसाक, अहद उस सूरत, मामले और मायदे को कहा जाता है जो दो शख्सों के दरमियान तय हो जाए। यहाँ पे अल्लाह की मखलूक जो हम हैं और अल्लाह हमारे खालिक के दरमियान अहद। मीसाक ऐसे मुआहदे को कहते हैं जो कसम के साथ मजबूत, मुस्तहकम, पक्का उसको किया जाए। तो इस आयत ने गोया पहली आयत की तशरीह कर दी और बता दिया कि कुरान करीम इन मिसालों से जिन पर मुशरिकीन और मुनाफिकीन ने एतराज किया है, सिर्फ वही लोग गुमराह होते हैं जो अल्लाह ताला की अतात और फरमाबरदारी से सरकशी करते हैं, यानी अहद लेके भी तोड़ना और नहीं फॉलो करना कमांड्स को। जो लोग अहद के करके उसे तोड़ डालते हैं, खसूसन वो लोग जो अहकाम इलाही की इताअत का अहद करके फिर इसे तोड़ दें और जिन कामों के करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है उससे पोली अमली इनहराफ करें, यानी उनको ना करें। तो सूरह आले इमरान में है, बला मन औफा बिअहदिही वत्तका फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन। तो फायदा क्या होगा अहद निभाने का? जो भी अपने अहद को पूरा करेगा और बुराई से बचे रहेगा, बच कर रहेगा, वो अल्लाह का महबूब बनेगा। फ़इन्नल्लाह, यकीनन, फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन। और मुत्तकीन की सिफात भी अल्हम्दुलिल्लाह हम कवर कर चुके हैं। तो आगे कहा जाता है उन लोगों के बारे में जो ये नहीं करेंगे, बेशक वो लोग जो अल्लाह के अहद और अपनी कसमों को थोड़ी कीमत पर बेच डालते हैं, यानी दुनियावी मकासद, तो उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। अल्लाह क़यामत के रोज, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बचाएं, अल्लाह क़यामत के रोज ना उनसे बात करेगा, ना उनकी तरफ देखेगा और ना उन्हें पाक करेगा।
بلکہ ان کے لیے تو سخت دردناک سزا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں متقین میں سے بنائے، یہ دعا کرنی چاہیے، ہمیں کرنی چاہیے اسپیشلی رمضان میں۔ تو یہ سورہ آل عمران سے ریفرنس تھا، اور حدیث سے ابو امامہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مارا، اللہ نے اس کے لیے دوزخ لازم کر دی اور جنت حرام کر دی۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص نے عرض کیا یہ سن کے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ تھوڑی سی چیز ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر درخت پہلو کی ایک ٹہنی ہو، اور ایک روایت سے یہ بھی ہے کہ یہ آخری لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرایا، یعنی بے شک چھوٹی سی چیز ہو، کسی کا حق نہیں مارنا ہے، عہد کیا ہوا توڑنا نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اب آگے چل رہے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُفْصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ۔ اللہ نے تو حکم کیا کہ آپس میں رشتہ دار اچھا سلوک کریں گے، مگر یہ لوگ بجائے سلوک کے الٹا رشتہ داروں ہی سے عناد اور دشمنی رکھتے ہیں۔ یعنی جو ملانے کا حکم ہے ان یؤصل، اس کو کاٹتے ہیں۔ اور قطع کا ورڈ ہم نے پچھلے سیشنز میں بھی کور کیا ہے، اور انشاءاللہ آج بھی آگے جا کے دیکھیں گے۔ اس چیز کو قطع کرتے ہیں جس کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس تعلق کو جوڑیں جو ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے۔ جو عہد کی بات ہوئی، اس کی صورت یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور اس کی عبادت کریں۔ ہمارے اور اس کے رسول کے درمیان جو تعلق ہے اسے قائم کریں، یعنی سنت بھی فالو کریں، سیرت بھی پڑھیں، احکام فالو کریں، یعنی اس پر ایمان لائیں، اس سے محبت رکھیں، اس کی مدد کریں اور اس کے تمام حقوق ادا کریں، رسول کی مکمل اطاعت کریں۔ اللہ کے رسول ہیں، ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول۔ تو وہ تعلق ہے جو ہمارے، اور آگے ہے وہ تعلق ہے جو ہمارے اور ہمارے والدین، عزیز و اقارب، دوست، احباب اور تمام مخلوق کے درمیان ہے۔ ہماری کچھ حقوق العباد رسپانسبلٹیز بھی ہیں، ان سب کے حقوق کی ادائیگی بھی اس تعلق کو جوڑنے میں شامل ہیں۔ اور یہ بیوٹیفل تفسیر آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، جس کا حکم ہمیں ہمارے رب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو اہل ایمان انشاءاللہ ان تمام رشتوں، حقوق اور تعلقات کو جوڑے رکھتے ہیں، جن کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور ان حقوق کو بہترین طریقے سے ادا کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں۔ رہے اہل فسق تو وہ ان رشتوں کو توڑتے ہیں اور ان کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک کر ان کے ساتھ کوئی لنک ہی نہیں رکھتے۔ اس کی بجائے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، قطع رحمی سے کام لیتے ہیں اور گناہوں کا کام کرتے ہیں، اور یہی زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ کرنے کا ریزن یہی ہوتا ہے کہ وہ نافرمانی کرتے ہیں، نہ حقوق اللہ نبھاتے ہیں، نہ حقوق العباد نبھاتے ہیں۔ تو یہ دس لیڈس ٹو فساد ویئر فی الارض، ان زمین جہاں پہ ہم رہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عہد کو توڑنے کے علاوہ خاندان کے تعلقات کو برقرار بھی نہیں رکھتے۔ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا، جس نے اس کو پیدا کیا ہے، یا اپنے قریب ترین رشتہ داروں کا بھی خیال نہیں رکھتا، تو اس کی باتیں اور اس کے کام اسے فساد ہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یعنی there is no compassion, there is no care, there is no obedience۔ تو کیا ہونا ہے؟ اینڈ میں توازن خراب ہونا ہے، فساد پھیلنا ہے۔ تو ہمیں یہ ریڈ میں آیا گیا ہے، ہمیں اپنے آپس کے تعلقات کو برقرار رکھنا چاہیے تاکہ ہم ہدایت حاصل کر کے کامیاب ہو سکیں اور ناکامی سے بچ سکیں۔ آمین۔ اور یہ ہم نے سورہ سجدہ کی آیت کو بھی ریفرنسز کیا ہے شروع میں کہ ان کا انجام کیا ہے، اور الاعراف میں بھی اور آل عمران میں بھی، کہ جو عہد کو نبھائیں گے نہیں، جو کمانڈز کو، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو نبھائیں گے نہیں، ان کا انجام کیا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچائیں۔ اور یہ بخاری اور مسلم دونوں میں سے ہے، لا يدخل الجنت قاطع۔ سبحان اللہ۔ صلح رحمی یہ نہیں کہ جو جڑے اس سے جڑیں اور جو کٹے اس سے کٹ جائیں، بلکہ حقیقی صلح رحمی یہ ہے کہ جو کٹے اس سے جڑے رہنے کی کوشش میں ہم رہیں۔ آمین۔ کبھی کبھی ہوتا ہے فیملیز میں اوپر نیچے، تو ہمیں پہل کرنی چاہیے انشاءاللہ
اسپیشلی اس منتھ میں تو زیادہ ہی ریوارڈ ملے گا انشاءاللہ. تو وجہ فساد یا آپ کو تفسیر میں لوگوں کو ایمان سے نفرت دلانا اور مسلمانوں کے مخالفین کو لڑائی پر تیار کرنا اور کافروں کو مسلمانوں کے حالات سے باخبر کرنا. منافقین یہ بھی کرتے تھے. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں عیب تلاش کرنا، یعنی دا بیسٹ آف رول ماڈلز میں عیب تلاش کرنا. یہ فساد کی وجوہات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں. مال کے لالچ کی خاطر بدرسمی اور بد عبادتوں کے خلاف جانا، ایجاد کرنا اور نئی چیزیں ایجاد کرنا، یہ بھی ہے فساد پھیلاتا ہے. بدرسمی اور بدعتوں کے بدعتیں ایجاد کرنا، دیٹس رائٹ. تو ٹو انوینٹ نیو تھنگس، بدعت اور بدعتیں پلورل ہو گیا. تو شہوت پرستی، ناحق قتل، یہ بھی ہو رہا ہے ہماری سوسائٹیز میں ہو رہا ہے وغیرہ. یہ سب فساد فی الارض ہی ہیں. فی الارض زمین میں یہی فساد کی وجوہات میں سے ہیں. تو حدیث قدسی، سبحان اللہ، حدیث قدسی یہ تو بیسٹ فارم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے. یہ اگر پہلے میں نے بھی دیکھا تھا تو میں بھول گیا تھا. یہ ڈاکٹر ظفر نے جب سلائیڈز بھیجی، ماشاءاللہ دیر بیوٹیفل. دا بیسٹ آف رول ماڈلز از آر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو حکم کیا ہے، کیا حکم ہے، کیا 9 باتیں ہیں؟ کھلے اور چھپے اللہ سے ڈرو، ناراضگی اور پیار دونوں حالتوں میں انصاف کی بات کرو، غربت اور خوشحالی دونوں حالتوں میں میانہ روی کا اختیار کرو، یعنی بیلنس رکھو. جو these are beautiful, look they've been put in red. جو مجھ سے قطع تعلق کرے میں اس سے جڑوں، جو مجھ سے زیادتی کرے میں اسے معاف کروں، جو مجھے اپنے حق سے محروم کر دے میں اسے اس کا حق ادا کروں. اللہ اکبر. دس واز رحمت اللہ عالمین. میری خاموشی غور و فکر کی خاموشی ہو. تدبر اور تفکر کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں. بات کرتے ہوئے اللہ کو یاد کرو. اور میری نگاہ عبرت کی نگاہ ہو اور میں بھلائی کا حکم دوں اور برائی سے روکوں. سبحان اللہ. May Allah subhanahu wa ta'ala bless, peace and salutations. May they be pure from our heart for our Nabi, inshallah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Look at this beautiful slide. I really take it in your own time, inshallah. تو شرح کیا ہے؟ اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ وہ نقصان اٹھانے والے ہیں. فاسقین کی ڈیفینیشن پہلے اور ان کی کوالٹیز، ایٹریبیوٹس ابھی بیان ہو رہے ہیں. تو فاسقین دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں. Fasiq is a disobedient person, right? Fasiqeen are disobedience. They break their covenants and they do not follow through on the commands. تو دنیا میں ان کو دل و دماغ کا حقیقی سکون نہیں ملے گا، رشتہ داروں اور دوسرے انسانوں کی محبت نہیں ملے گی. Wow, what a big thing. رشتہ داروں اور دوسرے انسانوں کی محبت بھی نہیں ملے گی، اور آخرت میں وہ جنت کی ہر نعمت سے محروم ہوں گے. The biggest thing. جنت بھی نہیں ملے گی of course. تو میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پروٹیکٹ اس. آمین. مل کے پریکٹس کرتے ہیں انشاءاللہ. تو ساتھ اپنے حمید صاحب ہوں گے، حمید قریشی صاحب. جی ٹھیک ہے جی. حمید قریشی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذین، وہ لوگ جو، الذین، وہ لوگ جو، ینقضون عہد اللہ، توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو، ینقضون عہد اللہ، توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کو مضبوط کرنے کے بعد، من بعد ہی میثاقہ، اس کو مضبوط کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور وہ کاٹتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا اس کا، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور وہ کاٹتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا اس کا، أَن يُؤْصَلَ، کہ اسے ملایا جائے، این یوصلا، کہ اسے ملایا جائے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہی لوگ وہ نقصان اٹھانے والے ہیں. اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ وہ نقصان اٹھانے والے ہیں.
जज़ाकल्लाह खैर। अभी शेडेड को रिपीट करेंगे इंशाअल्लाह। यनकुदून अहदल्लाही, तोड़ते हैं अल्लाह के अहद को। यनकुदून अल्लाह अहदल्लाही, तोड़ते हैं अल्लाह के ahd को। यनकुदून अहदल्लाही, तोड़ते हैं अल्लाह के अहद को। यनकुदून अहदल्लाही, तोड़ते हैं अल्लाह के ahd को। मिन बाद मीसाकिही, उसको मजबूत करने के बाद। मिन बाद ही मीसाकिही, उसको मजबूत करने के बाद। मिन बाद मीसाकिही, उसको मजबूत करने के बाद। मिन बाद ही मीसाकिही, उसको मजबूत करने के बाद। बाद ही नहीं है, मिन बाद मीसाकिही, उसको मजबूत करने के बाद। मिन बाद मीसाकिही, इसको मजबूत करने के मैं बाद। मैं मैं करता हूँ आपके साथ। आप बंद कर जज़ाकल्लाह। रहे हैं हमीद भाई। हमीद भाई, मिन बाद मीसाक ही, उसको मजबूत करने के बाद। वयक़्तऊन मा अमरल्लाहु बिही, और वो काटते हैं जो अल्लाह ने हुक्म दिया उसका। वयक़्तऊन मा अमर अल्लाह बिही, और वो काटते हैं जो अल्लाह ने हुक्म दिया उसका। अन युसला, कि उसे मिलाया जाए। यूसला, कि उसको मिलाया जाए। वयुफ्सिदून फिल अर्द, और वो फसाद करते हैं जमीन में। वयुफ्सिदून फिल अर्द, और वो फसाद करते हैं जमीन में। उलाइका हुमुल खासिरून, वही लोग वो नुकसान उठाने वाले हैं। उलाइका हुमुल खासिरून, वही लोग वो नुकसान उठाने वाले हैं। जज़ाकल्लाह खैर सर, एंड जज़ाकल्लाह खैर ब्रदर कुरैशी। तो तर्जुमा, जो लोग अल्लाह का वादा तोड़ते हैं उसे पुख्ता इकरार करने के बाद, और उसको काटते हैं जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया कि वो उसे जोड़े रखें, और वो जमीन में फसाद फैलाते हैं, वही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। तो ये रवां तर्जुमा था। तो इसमें से अस्बाक एज प्रोमिस्ड, अल्लाह के अहद को तोड़ते हैं कौन लोग? फासिकीन को कुरान से हिदायत नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सब अल्लाह के अहद को तोड़ते हैं, रिश्तों और ताल्लुकात को तोड़ते हैं, जमीन में फसाद फैलाते हैं। हम तसव्वुर और एहसास के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं, ए अल्लाह, जिंदगी के तमाम शोबों में हमें अपनी अताअत करने की तौफीक दे, आमीन। रिश्तेदारी को बरकरार रखने में हमारी मदद फरमा, आमीन। हमें इस्लाह करने वाला बना, दुनिया और आखिरत में हमें कामयाबी दे, आमीन। तो एहतसाब करना है, मी इंक्लूडेड फर्स्ट, yourselves as well, हम सबको करना है। प्लान बनाना है, इंशाअल्लाह मैं अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत और एहतराम के साथ पेश आने और उनकी मदद करने की कोशिश करूंगा। अगर अभी नहीं कर रहा, इंशाअल्लाह आप सब कर रहे हैं, तो आगे भी करूंगा और अभी भी करूंगा। मैं एक सोशल वर्कर यानी आम इंसानों की खिदमत करने वाला बनूंगा, यानी सिर्फ अपने मुसलमानों के लिए नहीं, आलमी इंसान, हर इंसान की मदद करने की प्लान भी बनाना है। और inshallah, then the message will propagate by itself. You will lead by example, inshallah. तो अस्मा जो उनसे हैं हम पहले लेते हैं। अहद, उहूद, इसकी जमा है। इसके साथ मीसाक, मवासीक, ये इसकी जमा है। अर्द और अरादी, ये इसकी जमा है। और खासिर की खासिरून, खासिरीन, जो खासिरून हमने आज पढ़ा है, और खासिरीन भी है, जमा में से है। तो मैं वाहिद बोलूंगा, आप हमारे साथ मिलके रिपीट करेंगे इंशाअल्लाह। अहद, उहूद, मीसाक, मवासीक, अर्द, अरादी, खासिर। खासिरून, खासिरीन। एक दफा फिर, अहद, उहूद, मीसाक, मवासीक, अर्द, अरादी, खासिर। खासिरून, खासिरीन। जज़ाकल्लाह खैर। तो अभी हम जो 3 हरूफ हैं, मजबूत हरफ हैं, जो उनसे जो नसरा के वजन पे आया है, पहला नकदा। तो नकदा, यनकुदु, उनकुद। नकदा, यनकुदु, उनकुद। नकदा उसने तोड़ा, यनकुदु वो तोड़ता है, उनकुद तोड़। तो नकदा, यनकुदु, उनकुद। नकदा, यनकुदु, उनकुद। नाकिद, मनकूद, नक। नाकिज, मनकूद, नक्स। जज़ाकल्लाह खैर। आगे कतआ, काटना, उसने काटा। कतआ, यक्तउ, इक्ता। कता, यक्तउ, इक्ता। काते, मक्तू, कत।
قات مقتو قط. जज़ाकल्लाह खैर। और ये फतह के वजन पे था, पहला वाला नसरा के वजन पे था। और अगेन नसरा के वजन पे ये तो हम पहले कर चुके हैं, अमरा उसने हुक्म दिया, अमरा यामुरु मुर, अमरा यामुरु मुर. आमिर मामूर अम्र। आमिर मामूर अम्र. तो याद रहे ब्लू में अस्मा की कीज हैं और अफाल की कीज, शॉर्ट कीज आपके पास रेड में है। तो खसरा यखसरु इखसर, खसिरा यक्सरु इक्सर. खासिर डैश खुस्र, खासिर डैश खुस्र. और खुसरान भी है उसमें, तो नुकसान उठाना। और अभी हम चलते हैं वीक फाल की तरफ, क्योंकि इसमें वाव या अलिफ है। तो वसला में उसने मिलाया, तो वसला यसिलु सिल, वसला यसिलु सिल. वासिल मौसूल वसूल। वासिल मौसूल वसूल. जज़ाकल्लाह खैर। तो ये वादा के वजन पे था, वादा का वर्ड आपने किया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, क्विज की तरफ आ जाएं, चैट की तरफ आ जाएं, जल्दी जल्दी क्विकली। आज की वर्ष के मुताबिक क्वेश्चंस हैं जिनको आपने आंसर करना है इंशाल्लाह। तो तर्जुमा कीजिए यनकुदूना, ये तो अभी हमने पढ़ा है, लजीना यनकुदूना। और ये पहले देख लें, माजी या मुजारे की टर्म है, चेंज शुरू में है या एंड में है। ये हमेशा आपका रेफरेंस रहना चाहिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि माजी में है या प्रेजेंट एंड फ्यूचर में है। अल्हम्दुलिल्लाह। So A and B is correct. Those of you who've answered B are spot on. That's correct as well. लेकिन याद रहे मुजारे में प्रेजेंट टेंस भी है, हाल भी है, और फ्यूचर भी है, मुस्तकबिल भी है। तो वो सब तोड़ेंगे, वो सब तोड़ते हैं, दोनों जवाब हैं। तो तर्जुमा कीजिए यक्ताऊना, यक्ताऊना। अभी हमने किया इसी वर्स में यक्ताऊना, और अभी ग्रामर में ये अभी प्रैक्टिस भी किया है। यक्ताऊना तर्जुमा कीजिए। Very good, mashallah. Again, those of you who've just answered B, you are spot on as well. लेकिन दोनों टेंस हैं, वो सब काटते हैं और वो सब काटेंगे, हाल भी है, मुस्तकबिल भी है। मुजारे में हमेशा ये होगा। अमर अल्लाह, तर्जुमा कीजिए। Okay, there's only one answer here, and most of you got it right. Alhamdulillah. अल्लाह ने हुक्म दिया, अमर अल्लाह। तर्जुमा कीजिए वो युफ्सिदूना। वहां में क्लू है, तो एक तो आउट हो जाएगा ऑलरेडी। वो युफ्सिदूना तर्जुमा कीजिए। और इस पे आपको क्लू भी दिया गया है ऊपर, एक से जायद जवाबात दीजिए। वही जिस तरह पहले दो क्वेश्चंस में था ना, उसी तरह है। ये मुजारे की टर्म है, तो उसमें दो आंसर्स आपके पास होंगे। और माशाल्लाह दे आर, यू आर करेक्ट, मोस्ट ऑफ यू आर करेक्ट, सी एंड डी। और वो सब फसाद फैलाते हैं और वो सब फसाद फैलाएंगे। अहदुल्लाही, इंसानों के लिए अल्लाह का मुस्तकिल हुक्म है कि, इसमें आप थोड़ा टाइम ले लें कि आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे। अहदुल्लाही, इंसानों के लिए अल्लाह का मुस्तकिल हुक्म है कि, see if all of them apply, read them again. Inshallah you will find कि सारे ठीक हैं, और माशाल्लाह most of you again did that right. फासिकीन नुकसान उठाने वाले हैं क्योंकि वो खो देते हैं क्या? ये हमने एक स्लाइड का पे कवर किए थे अभी। और
دیکھیں سارے اپلائی ہوتے ہیں یا کچھ اپلائی ہوتے ہیں؟ ایک سے زیادہ جواب ہے یہاں پہ بھی. کہ ماشاء اللہ بردر تنویر ویری گڈ. all of them apply here. اگر تھوڑا اپنے ٹائم میں آپ دیکھیں اسے تو آپ کو لگے گا کہ سب اپلائی ہوتے ہیں. فاسقین کو قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی کیونکہ وہ ایک سے زیادہ جواب ہے. ویری گڈ. سارے اپلائی ہوتے ہیں. اے سی بھی کریکٹ ہے لیکن بی ڈی از آلسو کریکٹ. قطع کا فعل مضارع بتائیے. مضارع بتانا ہے. ابھی ہم نے کیا ڈاکٹر ظفر کے ساتھ. قطع قطع يقطع اقطع. تو يقطع is correct. D is correct. اس پہ those of you who are guessing don't guess کہ قطع يقطع یہاں پہ آتا ہے سنگل میں. یخسرو سے فعل امر بتائیے. فعل امر بتانا ہے. لاسٹ شارٹ کی جو ہوتی ہے فعل کی فعل میں وہ کیا ہے؟ اس کا ایکشن ہی ہوتا ہے. اخسر. اخسر is correct. اوکے. میثاق کی جمع بتائیے. ویری ایزی. کم آن گائز. ایوری should be getting this right. میثاق کی جمع بتائیے کیونکہ ابھی ہم نے کیا ہے تھوڑی دیر پہلے. اوکے ویری گڈ. ماشاء اللہ. بی از کریکٹ. الحمدللہ. ابھی گرامر کی طرف چلتے ہیں.